बयस तार 10 वर्ष ना अभि माँ तार मरी जाइछन्ति। बापा सुब्रत भेटनारी डाक्तर। बापांकर बदली चाकरी। एथर सुब्रतंकर बदली हैला आठगड़ सहर को। सरकारी क्वार्टर मिलिबारे विलंब होइतला। तेणु हॉस्पिटल पाखरे सुब्रत एक घर भड़ा नेले। आठगड़ छोट सहर, जनबसती कम। भड़ा घरटी टिके निर्जन जगार थिला। ता परदिन सुब्रत सकाळ 10टारे हॉस्पिटल चली गले। सकाळु अभि को जलखिया खुआई देई ता लंच र व्यवस्था कर देइथिले। एते बड़ घरे पुओ किपरि सारा दिन एका रहिबो सेथिपई से टिके चिंतित भी थिले। किंतु कौन करिवे? हाँ, एटी स्कूल रे एडमिशन हो गले दिनटी स्कूल रे बीती जीवा। एबे किंतु स्कूल रो खरा छुट्टी। स्कूल खोलिला परे जाई पुओर एडमिशन हबो। बापा जीवा परे अभी सारा घर बुलिबा को लागला। पूर्वरु से माने अनेक घरे रहिचंती, किंतु एते बड़ घरे केबे भी रहि नथिले। तेणु अभी को बहुत खुशी लागुतला। आउ से खुशी सहित टिके टिके भय भी। से प्रतिटी बखरा भलरे बुलिला। से घरे जहाँ भी थिला भल भाବରେ देखिला। एमिति बुलु बुलु गोटे बेडरूम रे थिबा काठ आलमारी भितरु गोटे कंढेईटे पाइला। बार्बी गर्ल परी सुंदर कंढेईटे गोटे झियर। सुंदर छोट फ्रॉकटे पिंधितला से झियो कंढेईटी। सतरे खूब सुंदर थिला से कंढेईटी। अभी ताको पाई बहुत खुशी हो जाइतला। से कंढेईटी नहीं निज बाक्स रे रखदेला। सेतेबेलकु दिन 12टा हो सारलानी। अभी निज रूम रे सोईकी गोटे कॉमिक्स पढ़ुतला। हठात ताको लागेला रोसई घर किपरि गोटे शब्द आसुची। केही जेपरि रोसई करुची। प्रेशर रो हुइसिल शब्द सुबिला। आउ टिके भय करिगला अभी। बाबा तो हॉस्पिटल रे, से तो घरे एका। तेबे रोसई घरे किए? अभी धीरे धीरे बेडरूम रु बाहरी रोसई घर को गला। रोसई घरे जाई देखिला गैस जलुची। गैस उपरे प्रेशर कुकर बसची, किंतु सेठी केही भी नांती। अभी आश्चर्य हला। तबे रोसई किए करतला? अभी गैस बंद करी बुलिला बेलकु जनकु देखी चमकी पड़िला। ता सामने थिले जने 50-55 वर्ष बयसर बुढ़ा लोक। अभी किछि पचारिबा आगरु से बुढ़ा कहले, भय करनी पुओ, तम खाइबा पीवा कथा बुझिबाकू मते तम बापा रखिछंती। मते तमे रघु काका डाकी परिबो। चलो अभी बाबा किछि खाई दबो। अभी मने मने खुशी हो गला। रघु काका बाड़ी देले। अभी पेटे खाइला और तापरे सोइबाकू निज बेडरूम को चली गला। फुल स्पीड रे फैन लगे देई गोटे पतला चदर घोड़े ही सोई पड़िला। केतेबेले ता आखि को निद आस जाइतला से जानिनी। हठात का निश्वास र आवाज रे ता निद भांगी गला। से चाहिला चारिआड़ को। संध्या बोधे ही सारलानी। चारिआड़े अल्प अल्प अंधार लागुतला। से चदर रु मुह काढ़ी चारिआड़ को चाहिला। ताको लागला केही जेपरि तारी पाखरे सोईची। से परिष्कार सुनी पारुथला निश्वास र आवाज। से डरी डरी ता बाम पट को चाहिला जो पटु से आवाज आसुतला। हाँ, केही जण सोईची चदर घोड़े तारी चदर माने जो चदर अभी घोड़े किंतु किए? बापा कौन हॉस्पिटल रू आसी ता पाखरे सोईचंती? से भलरे देखिला
ନା ଏ ତ ତାରି ହାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଇଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ? ଅଭି ଡରି ଡରି ପଚାରିଲା, କିଏ କିଏ ଶୋଇଛ? କିଏ ଶୋଇଛ ତମେ ମୋ ପାଖରେ? କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି, ବରଂ ନିଶ୍ୱାସର ଆୱାଜ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଚଦର ତଳେ ଯିଏ ବି ଅଛି ସେ ରାଗି ଯାଇ ଯେପରି ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛି। ଅଭି ଡରି ଡରି ଚଦର ହଟେଇଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲା ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ଚଦର ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ତାରି ବୟସର ପିଲାଟେ। ତା ମୁହଁ ପୁରା ଧଳା, ଆଖି ଦୁଇଟି ପୁରା ଭୟାନକ ଦିଶୁଥିଲା। କେମିତି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ତା ଦେହରୁ। ସେ ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହିଲା, ତୁ କିଏ? ବାହାର ମୋ ଘରୁ, ବାହାର! ମୋ ପରୀକୁ ଦେ ମୋ ପରୀକୁ, ନହେଲେ ତତେ ମାରିଦେବି। ଦେ ମୋ ପରୀକୁ। ଅଭି ଭୟରେ ଚଦର ଛାଟି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ତା ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଅଭି କଣ କରିବ? ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଏଇ ଛାଡ ମତେ, ଛାଡ ବାପା। ଅଭି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜ ହାତକୁ ଛଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ପିଲା ଛାଡିଦେଲା। ଅଭି ସିଧା ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ତା ଆଣ୍ଠୁରେ ବୋଧେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ଆଘାତ ଦେଖିବ କଣ? ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଘରୁ ଧାଇଲା, ବାପା। ବାପା ସୁବ୍ରତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ପୁଅ ଅଭି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ତାକୁ ନ ଉଠାଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପୁଅର ଡାକ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲେ, ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି। ଟିଭି ଦେଖାରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ପୁଅ ଶୋଇଥିବା କଥା। ଅଭି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାପା, ମୋ ରୁମ୍ରେ ଭୂତ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଭୂତ ଅଛି। ତା ମୁହଁ ପୁରା ଧଳା, ଆଖି ପୁରା ଲାଲ। ସୁବ୍ରତ ଭାବିଲେ ପୁଅ ବୋଧେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଇଛି। ସେ ଅଭିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ହସି ହସି କହିଲେ, ଚାଲୁ ଦେଖିବା ତୋ ରୁମକୁ, କୋଉଠି ସେ ଭୂତ ଅଛି। ସେ ଦୁହେଁ ଅଭିର ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ଅଭି ଡରି ଡରି ତା ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା, ମୁହଁ ଲୁଚାଇ। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, କାହିଁ ଭୂତ କାହିଁ? ଅଭି ପଛରୁ ମୁହଁ କାଢି ଦେଖିଲା, ହଁ, ରୁମ୍ ତ ପୁରା ଖାଲି, ବେଡ୍ରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ବାପା, ଏଇଠି ଥିଲା ମୋରି ପରି ପିଲାଟେ। ସେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ମୋ ସହ, ଗୋଟେ ଚଦର ଘୋଡି ହେଇ। ମୁଁ ଠିକ ଦେଖିଛି ବାପା, ସେ ମୋ ହାତକୁ ଭିଡିକି ବି ଧରିଥିଲା। ମୁଁ ବଡ କଷ୍ଟରେ ହାତକୁ ଛଡେଇ ତମ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲି। ଅଭି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା। ସୁବ୍ରତ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଡାଇନିଂ ରୁମକୁ। ମାର୍କେଟରୁ ଚାଉମିନ ଆଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବାଢିକି ଅଭିକି ଦେଲେ। ଅଭି ଆଖିରୁ ଏବେ ବି ଲୁହ ବୋହୁଥିଲା। ତା ଲୁହକୁ ହାତରେ ପୋଛି ଦେଇ ସୁବ୍ରତ ତାକୁ ଚାଉମିନ ଖୁଆଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ଭୂତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ତୋ ରୁମକୁ। ତୁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବୁ ବାବା, ଭୂତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଭି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରିଲା, ବାପା, ଆଜି ରାତିଟା ମୁଁ ତମରି ପାଖରେ ଶୋଇପାରିବି? ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ଅଭି, ୟୁ ଆର୍ ଏ ବ୍ରେଭ୍ ବୟ। ଯଦି ତୁ ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ତେବେ ତୋ ମନରୁ ଏ ଭୟ କେବେ ବି ଯିବନି, ଆଉ କେବେ ବି ଏକା ଶୋଇପାରିବୁନି। ବେଟା, ବାସ୍ ଆଜି ରାତିଟା,
सकाल को सब ठीक है देखिबू। सुब्रत पुओ अभि को ता बेड रे सोई दे निज रूम को चली आसले। अभि डरी डरी बेड रे सोईला। आखि को निद आसु न थाए। से खाली चारिआड़ को बल बल करी चाहूଥାଏ। केही काले को उठी नाहांती तो। एही समय रे बाथरूम रो पानी ट्याप खोला हबार आवाज सुबिला। अभि चमकी पड़िला। ता छाती जोर रे धक धक हेबा को लागिला। हाँ से ठीक रे सुनी पड़थला ट्याप रो पानी पड़िबार शब्द। अभि डरी डरी बेड रो लाई बाथरूम को गला। एबे पानी ट्याप बंद करिबार आवाज सुबिला। अभि बाथरूम रो लाइट ऑन करी कबाट खोली भीतर को जाइला। केही भी नतले किंतु एबे भी ट्याप रो टोपा टोपा पानी पड़तला। से भीतर को जाई ट्याप को टाइट करी बंद कला। बस सेतिकी बेले ताको लागिला ता पछारे जेमिति केही छिड़ा आइछि। से डरी की पछकु चाइला। ठीक ताठू गोटे फुट दूर रे छिड़ा आइतला सेही पिलाटी। ताको बोल बोल करी चाहि रहितला। बड़ भयानक थिला तार नजर। बाहर जा मगरू। मते मते बा पड़ी गई की जा। मते बा पड़ी दरकार। दे बा पड़ी। दे बा पड़ी दे। अभी भୟରେ से बाथरूम रो दौड़ला ताको गोटे धक्का मार देई। दे बा पड़ी। दे बा पड़ी दे। से पछुर से परी गर्जन करथाए। अभी बेडरूम रे जाई सीधा का सो धक्का आला। आखि खोली देखला बेलकू ता आगर थिले रघु काका। अभी तांको कुंडे पकाई कहला काका काका भूत भूत। अभिर मने पड़ीगला संध्यारे सोई को उठिला बेलठू से रघु काका को देखि नथिला। से भୟରେ थरी थरी कहला काका तबे कोउठी थिलो। ए घरे गोटे भूत अछि गोटे पिल्लार भूत। बापा विश्वास करुनांती किंतु अछि मु आखिरे देखिछि। से बेड रे सोईतला एबे बाथरूम भीतर थिला। सत कहूछि मु तमे तो मो कथा को विश्वास कर। रघु काका धीर स्वर रे कहले हाँ रे बापा मु विश्वास करछि। तमे सत कहूछ। से होछि भिक्की। मु ताको जाने। अभी डरी डरी कहला कि से भिक्की से मो रूम रे कौन करुछि। तमे ताको किपरि जानलो काका। रघु काका गंभीर स्वर रे कहले भिक्की मो पुओ। तुमरी बयस रहीला। 8 वर्ष तले आमे घर रहीतिलु। ए रूम ता तार रूम थिला। मु सते बेले गोटे ऑफिस रे चाकरी करतिली। दिने संध्या रे ऑफिस रो फेरला पर देखिली मो भिक्की ए बाथरूम रे पड़िछि। कांथरे तार मुंड माड़ ही रक्त बाहरुछि। मु ताको धरी के हॉस्पिटल रे पहुंचला बेलकू डाक्टर कहले से मरी सारिछि। रघु काका एतिकी कहला बेलकू कांदी पकईले। अभी तो 10 वर्षर पिला हेले से भी बुझी पारुथला तांको कष्ट को। अभी कहला काका बापा मो कथा को विश्वास करना। प्लीज आज राति ना तुम मो पाखे शुआ। प्लीज काका प्लीज शोब ना ये। रघु काका राजी हो गले ता सह शोबा को। अभी सारा राति तांको कुंडे की शोला।
ସକାଳୁ ବାପାଙ୍କ ଡାକରେ ଅଭିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସୁବ୍ରତ ପୁଅ ଅଭିର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତା ଲଞ୍ଚକୁ ବାଡ଼ି ଦେଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ନିଜେ ଖାଇକି ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ। ଅଭି ପୁଣି ଏବେ ଘରେ ଏକା। କାଲି ରାତିର କଥା ଭାବି ତାକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିନ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲା, ରଘୁ କାକା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ତ ତା ସହ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ, କାହିଁ ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ସକାଳଠୁ ଦେଖିନି। ବୋଧହୁଏ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିବେ କିଛି ଆଣିବାକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ବାପା ପଠେଇଥିବେ। ସେ ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ ଟିଭି ଲଗାଇ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିଲା। ଟିଭିରେ ତା ଫେଭରାଇଟ ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରି ଦେଉଥାଏ। ସେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖି ମଝିରେ ମଝିରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ତା ସହ ଆଉ କେହି ଜଣେ ହସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମନର ଭ୍ରମ ଭାବି କିଛି ଭାବିଲାନି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଏକ ସିନ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହସିଲା, ତା ସହ ଆଉ କେହି ଜଣେ ହସିଲା। ଅଭି ଭୟ କରି ଟିଭିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ବହି ବାହାର କରି ପଢିଲା। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ରୁମରେ ଯେପରି ଆଉ କେହି ଅଛି। ସେ ଭିକି ଯେପରି ଅଛି। ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା, ଦିନ 1 ବାଜିଲାଣି। ଇଏ ରଘୁ କାକା କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ଅଭି ଡାଇନିଂକୁ ଆସି ତା ଲଞ୍ଚ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। 2-3 ଘଣ୍ଟା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ଅଭିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ କେହି ଯେପରି ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହେଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଡରି ଡରି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତା ଖଟରେ ବସିଥିଲେ ରଘୁ କାକା। ଅଭି ଉଠି ପଡ଼ି କାକାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାପର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଘରର ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ସେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରିଲା ଭିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଟିକେ ଦୂରରେ। ସେମିତି ଧଳା ଦିଶୁଛି ତା ମୁହଁ ଆଉ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି। ତାକୁ ରାଗିକି କଟମଟ କରି ଚାହିଁ ରହିଛି, ସତେ ଯେପରି ଏବେ ସେ ଖାଇଦବ। ଅଭି ରଘୁ କାକାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। କାକା ଦେଖ, ସେ ଭିକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ରଘୁ କାକା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିକି ଭୟାନକ ସ୍ୱରରେ ଚିଲେଇକି କହିଲା, ମୋ ଘରୁ ବାହାର, ମୋ ପରୀକୁ ମୋତେ ଦେ, ମୋତେ ମୋ ପରୀ ଦରକାର। ବାବା, ପରୀ ଆରି ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପରୀକୁ ଇଏ ରଖିଛି, ଦେ ମୋ ପରୀକୁ। ଅଭି ଡରିକି କହିଲା, କାକା କୋଉ ପରୀ କଥା କହୁଛି ଇଏ? ମୋ ପାଖରେ କୋଉ ପରୀ ଅଛି? ଇଏ ପରୀ କିଏ? ରଘୁ କାକା କହିଲେ, ପରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇଟେ, ଗୋଟେ ଝିଅର, ଭିକିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲା, କେବେ ବି ନିଜଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦଉନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭିକି ଆଡକୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ, ଭିକି ଇଏ ହେଲେ ଅଭି ବାବା, ତମରି ପରି ପିଲାଟେ। ଏବେ ସେ ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, କାହିଁକି ତ ପରୀକି ନେବେ? ଭିକି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଅଭି ଚିଲେଇକି କହିଲା, ନା 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 କାକା, ପରୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ରୁହ ଏବେ ଦଉଛି। ଏତକ କହି ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାକ୍ସରୁ ପରୀ ନାମକ ସେ କଣ୍ଢେଇଟିକି କାଢି ଆଣି ଭିକି ଆଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଭିକି ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ସତେ ଯେପରି ବହୁ ଦିନରୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷଟି ତାକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ପପି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁର ଆକୃତି ନେଲା, ଆଉ ଝରକା ଦେଇ ସୁ କରି ଶବ୍ଦ କରି ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ
से घर लाइट जली उठिला। अभी देखिला बापा आस जाइछंती। से सीधा अभी पाखक आसी कहले, जल्दी जिनस सब पैक कर, आमे एबे घर छाड़ी अन्य घर को जीवा। मु तो कथा को विश्वास न करी हसर उड़े देथिले। तो किंतु बाबा सत कहथिलु, ए घरे गोटे छोट पिलार भूत अछि। आज मते हॉस्पिटल रे अन्य स्टाफ माने कहले एठी आमे आउ गोटे घंटा भी रहिबानी। मु गाड़ी डाकी देछि, तो जल्दी पैकिंग कर, आमे एबे बाहर जीवा, ए घर छाड़ दबा। अभी कहला, बापा हाँ जे आउ किछि असुविधा हबनी। से पिला भूतर ना विकी, से ता हजि जाइथवा कंढई को खोजुतला, जहा मो पाखरे थिला। मु ताकू देई देली। से बेव आसीबनी कि हमकु आउ हैरान करबनी। आमे काहे के घर छाड़ीबा जे? रघु काका कुह ना बापा को, तमे तो सब जानिच। सुब्रत पचारले, रघु काका से किए? अभी कहला, तमे कौन रघु काका को जानि न? तमे परा तांको मो देखा सुना करबा को रखिछ। से झरका पाखर छिड़ा आइछंती। बापा जानिछ, से होचंती से भिक्कीर बापा। सुब्रत किछि न सुनी तरतर ही अभिर पैंट सार्ट सब बैग रे पुरे देले। आ अभी को कहले, मु तो देखा सुना करबा पई को रघु काका को रखि नथिले। आ से पिला भिकी बाथरूम रे पड़ी मरिबार 4 दिन परे ता बापा रघु एई पंखारे आत्महत्या करथिला। आ एई रूम भितरे केही रघु काका नाहंती। अभिर हाथ को भिड़ी की सुब्रत से रूम रू बाहर आसला बेले अभी पछको चाहला। रघु काका झरका पाखरे छिड़ा ही ताको चाहि रहिथिले। आ ताको हाथ को धरी से भिकी भी छिड़ा हैतला।